आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषव अंगत्वेन श्री सीतारामचंद्र स्वामी कल्याणोत्सवम् अहं करिष्ये। नमस्कारं చేసుకోండి। तदंग कलश आराधनं च करिष्ये। कलशे गन्धपुष्पाक्षतैरभ्यर्च्याम्। कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूले वक्रस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः मुक्षौ सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदस्सामवेदो धर्मणः अङ्गैश्चसहिताः सर्वे कलशाङ्गसमाश्रिताः कलशे शिरावती यज्ञो विश्यावः सत्यमावः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्सुवराप ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवं सम्येकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि। महागणाधिपतये नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि समर्पयामि। उपचारिकस्नानं न आपोहिष्ठामयोः वस्तानभूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवः उषतीर्व मातरः तस्मारङ्गमावभूयस्य क्षयाय जिन्वध आपो जनजधाचनः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। वस्त्रम् अभिवस्त्राशुभसनान्यरुषाविधेनो स्तुतिभा पूयमानः अभिचन्द्राभर्तमेनो